Good morning, good morning. Hello mga makis. Kwenta ron, magkait ng tag video, bahalang dili nindot. Now, nindot ay dali nga place para mag-relax. Kung mag-emote, pwede airpod. Sunod, if not tayo drone, pwede na tamag. Kuwag aerial shots dari. Night siya dari pang photoshoot, pang debut, pag na birthday. Soon, 2025. Mahimo na siguro siyang venue for wedding. So that's all for today, and enjoy on our next video. See ya.